वेलकम टू माय चैनल। आज आम डिस्कसन करवा प्लस टू सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस प्रथम अध्याय रही भारत रे गणतंत्र डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो भारत रे गणतंत्र किपरि भाव रे रही से विषय आम देखा। तो तुम मैंने जानिथिबो वर्ल्ड रे नंबर 1 गणतांत्रिक राष्ट्र किए भारत अटे। तो ये जो एटा तमें माने किए कौन कहते ये सब गुड़िक तमें माने मन रख तुम मानकर सर्ट क्वेश्चन पाई जे गणतंत्र से संज्ञा देकी किए लॉर्ड ब्राइस कौन कहते जो सरकार रे शासन क्षमता कौन सी निर्दिष्ट श्रेणीर लोकों हाथ रे न रहीकि कौन कहते जे गोटे राष्ट्रर जो सरकार किंबा से राष्ट्रर शासन क्षमताटा कौन सी गोटे निर्दिष्ट श्रेणीर लोक मानक हाथ रे न रहीकि कौन हेबो ना समग्र गोष्ठी किंबा से देशर नागरिक मानक किंबा सदस्य मानक हाथ रे आईनतः जदि से शासनता न्यस्त रहिले ताकू गणतंत्र बोली कहा जाए बोली एठारे लॉर्ड ब्राइस कहते। तो देखिबा प्रथमे गणतंत्रर अर्थ कौन तापर आमे सबू देखिबा तार संज्ञा गुड़िक डेफिनेशन गुड़िक। गणतंत्रर अर्थ गणतंत्र एभली बहुल व्यवहृत शब्द जी यार व्याख्या करिवार कौनसी आवश्यकता अनुभूत हुए ना। तो मन रखिबो एटा शॉर्ट क्वेश्चन रे तुमर आसीपारे इम्पोर्टेंट मन रख एटा। गणतंत्र ग्रीक भाषा रे डेमोस एवं क्राटस डेमोस कहले गण एवं क्राटस कहले क्षमतार समन्वित शब्द रे कौन होइछे गणतंत्र शब्दर उद्भव होइछी। तो एटा मन रखिबो। सुंतर यार आक्षरिक अर्थ होइछी कौन गण बा लोक मानकर शासन बा क्षमता अर्थात कौन होइथाय ना गणतंत्र रे जो जनसाधारण किंबा जो नागरिक माने थांती तांको द्वारा ही ए जो शासनटा परिचालित होइथाय। राष्ट्र विज्ञानर जनक आरिस्टोटल मतरे जदिओ गणतंत्र हेउछि सुजनतंत्रर निकृष्ट रूपांतर आधुनिक कालरे किंतु गणतंत्र को समस्त शासन व्यवस्था मध्यरे श्रेष्ठ तथा आदर्श शासन व्यवस्था रूपे वर्णना करा जाइछि। तो तमें माने जानिथिबो राजनीति विज्ञानर जनक किए आरिस्टोटल से कौन कहते तांकर तमें माने जेते बेले फर्दर +3 रे पॉलिटिकल साइंस रे पढ़िबो तांकर से जो शासन व्यवस्था किंबा तांकर जो कौन कहबे सेटा कॉन्स्टिट्यूशन किंबा तांकर जो शासन व्यवस्था विषय जेते बेले से तांकर थ्योरी रे डिस्कशन करिसंती सेइथिरे से पॉलिटिकू बा सुजनतंत्र मन रखिबो एटा पॉलिटिकू निकृष्ट रूपांतर किंबा से कौन कहते प्योर फॉर्म ऑफ कौन एटा प्योर फॉर्म ऑफ एटा कहते शासन रे प्योर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या कहते ये पॉलिटिकू तमें माने +3 रे कौन विस्तार भाव में पढ़िबो किंतु वर्तमान रे मु कहि देउछि जे आरिस्टोटल तांकर शासन किंबा पृथ्वी रे जेते सबु शासन व्यवस्था रहिछि सेथि मध्यरु पॉलिटी बा सुजनतंत्र को कौन प्योर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बा प्योर फॉर्म ऑफ शासन व्यवस्था बोली कहते पॉलिटिकू। आधुनिक काल रे किंतु गणतंत्र को समस्त शासन व्यवस्था मध्यरे श्रेष्ठ तथा आदर्श शासन व्यवस्था रूपे वर्णना करा जाइछि। तो यही जो संज्ञा गुड़िक तुम मैंने जिते बेले लॉन्ग क्वेश्चन लिखब तुम मैंने किछि संज्ञा मन रख गणतंत्र क्या कहुए जहाँ कि तुम मैंने तुम लॉन्ग क्वेश्चन रे ऐड कर भल मार्क पाए। तो लॉर्ड ब्राइस कहते जो सरकार रे शासन क्षमता यहाँ तो आम देखिले कौन सी निर्दिष्ट श्रेणीर लोकों हाथ में न रहीकि समग्र गोष्ठीर सदस्य मानक हाथ में आईनतः न्यस्त थिले ताहाकू गणतंत्र बोली कहा जाए। तापर आउ संज्ञा गुड़िक मध्य सिलिंग मतरे राजनीति विज्ञानी सिली कौन कहते संज्ञा गुड़िक मन रखिबो एटा गणतंत्र एपरी एक शासन व्यवस्था जो समस्तंकर भागीदार रही
एटा कहिसंती। तो एगुड़िक तुम मैंने मन रख। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट फेमस गोटे डेफिनेशन है अब्राहम लिंकन कर, जहाँकि तुम मैंने आगुरी मध्य जानिथिबो जे गणतंत्र है जनगणकर जनगणक द्वारा जनगणक कल्याण पाई प्रतिष्ठित सरकार। तो सुंतरा आमे ए समायरी रे देखिबा। सुंतरा गणतंत्र कहिले आमे बुझिबा जे कौनसी व्यक्ति वा गोष्ठी नुहे। तो गणतंत्र कौनसी व्यक्ति किंबा गोष्ठी नुहे। एटा कौन गणतंत्र हेउछि समस्त व्यक्ति कौन करिवे जो राष्ट्रर जो समग्र नागरिक माने कौन करिवे से राष्ट्रर सार्वभौम क्षमतार अधिकारी हेबे। नागरिक मानक द्वारा ही कौन हे से सार्वभौम क्षमतार अधिकारी हेबे नागरिक माने। प्रत्येक नागरिक कौन करिवे राष्ट्र व्यापार रे हस्तक्षेप करि परिबे। कौन करिवे तापरे कंपटीशन करि परिबे। ए जो भोट दे पारिबे, तापरे कंपटीशन करि परिबे। ए जो पार्टी गढ़ी पारिबे। प्रत्येक नागरिक राष्ट्र परिचालन अंश ग्रहण करिवार अधिकार रही। किंतु व्यापक दृष्टिकोण विचार कले कौन गणतंत्र केवल गोटे शासन व्यवस्था नुहे, एटा गोटे आदर्श समाज व्यवस्था और आदर्श जीवन मार्ग। राजनीतिक अर्थरे यहाकू आमे एक प्रतिनिधिमूलक और दायित्वशील सरकार कहि परिबा। मात्र अर्थनैतिक तथा सामाजिक साम्य बिना गणतंत्रर प्रकृत स्वरूप उपलब्ध करिहेब नाही। तो गोटे गणतांत्रिक राष्ट्र रे बा गोटे गणतंत्र निजर लक्ष्य हासिल करि परिबो नाही जेतेबेले पर्यंत से राष्ट्रटी निजर अर्थनैतिक तथा सामाजिक जो डिफरेंस रही जमीक अर्थनैतिक असामंजस्य रही जमीक धनी गरीब रही लोक मानक मध्य गरीब माने केते असुविधा। तापरे सामाजिक क्षेत्र जो कास्ट सिस्टम रही लोअर क्लास माने तापरे हायर क्लास माने को बेसी बेनिफिट दिया जाउछि। लोअर क्लास मानकू जो सामाजिक जो साम्य बा वैषम्य कहबा जो अर्थनैतिक और सामाजिक वैषम्य देखा जाउछि ताहा हटिले ही कौन हेबो गोटे प्रकृत राष्ट्रर उपलब्धि हेबो। सुंतरा समाज रे परस्पर मध्य समानता रहिबो, तापरे मैत्री रहिबो, सहनशीलता रहिबो, सहृदयतार भाव रहिले कौन हेबो गोटे शासन व्यवस्था तार गणतांत्रिक शासन व्यवस्था सुफलित हेबो बोली एठारे कहा जाइछि। तो ये आमे देखिले गणतंत्र रो आमे आक्षरिक अर्थ देखिले, तार संज्ञा देखिले। एबे देखिबा गणतंत्र रो श्रेणी विभाग टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखिबा दुई प्रकार गणतंत्र डेमोक्रेसी रही। प्रत्यक्ष गणतंत्र, परोक्ष गणतंत्र। प्रत्यक्ष गणतंत्र कौन देखिबा तापरे परोक्ष गणतंत्र जहाँकि वर्तमान समय रे चली सेटा देखिबा। प्रत्यक्ष गणतंत्र बा डायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष गणतंत्र राष्ट्रर नागरिक माने प्रत्यक्ष भाव रे कौन करिथांती निज जो राष्ट्र रही से राष्ट्रर शासन व्यवस्थार परिचालना करिथांती एई नागरिक माने डायरेक्टली। प्राचीन ग्रीस रो नगर राज्य गुड़िकर ए प्रकार व्यवस्था प्रचलित थिला। तो एटा तुम माने एग्जांपल रे दे पारिबो। तो एटा जो प्रत्यक्ष गणतंत्र रही परोक्ष गणतंत्र रही एटा तुम मानकर 2 मार्क पाई इम्पोर्टेंट। तो मन रख एटा। तो एटा लिखिबो जेते बेले एटा छोट छोट नगर राज्य मानकर जहाँकि ग्रीस रे देखा जाउथला ए डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रचलित थिला। किंतु वर्तमान समय रे जनसंख्या जेहेतु वृद्धि होउचे डायरेक्ट डेमोक्रेसी वर्तमान समय रे देखा जाउ नाही, केवल स्विट्जरलैंड रे देखा जाए। नगर राज्यर समस्त नागरिक गोटे स्थान समवेत होई कौन करिथांती आईन प्रणयन, नीति निर्धारण तथा समस्त सरकारी कार्य संपादन करुथिले। समय समय एपरि भाव से माने एकत्रित होउथिले एवं विचार कार्य एथिरे करुथिले डायरेक्ट डेमोक्रेसी। मात्र यह संभव होउथिला कारण सेतेबेले कौन होउथिला जहाँ मु कहिली जे नगर राज्य गुड़िक आयतन क्षुद्र थिला, जनसंख्या मध्य कम थिला। मात्र आधुनिक काल रे राष्ट्रर आयतन तथा जनसंख्यार कौन होउछि वृद्धि होउछि।
କ'ଣ ହେଉଛି जनसंख्या वृद्धि ହେଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ତିନି ଗୋଟି ପନ୍ଥା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି। ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଲକ୍ଷଣ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହେଉଥିଲା। ତ ତିନି ପ୍ରକାରର ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କେବଳ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଗଣଭୋଟ। ଏଇଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନଙ୍କର 2 ମାର୍କ ଏଇଟା ପଡ଼ିଥାଏ, ମନେ ରଖିବ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇଦେଉଛି। ରିଫରେଣ୍ଡମ୍ ଏଇଟା ତୁମର ପଡ଼ିଥାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ପ୍ରଣୀତ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ। ଗଣଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହେଲା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଗଣଭୋଟରୁ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୋଟ ଯେତେବେଳେ ପାଉଥିଲେ, ଦେଖ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ପ୍ରଣୀତ ଆଇନ, ଦେଖ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କିମ୍ବା ଲାଗୁ ହେବା ବା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ସେଇ ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ହଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଉଥିଲେ କିମ୍ବା ଗୃହୀତ କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ତାକୁ ଯଦି କ'ଣ କହିବି ସେଇଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ତାପରେ ସେଇ ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିଲା। ତ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫଳରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ କ'ଣ ହେଉଥିଲେ, ମନମୁଖୀ ଆଇନ ପ୍ରଚଳନ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏହା ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ, ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ଥିଲା ସେଇଥିର ଯେଉଁ ସଭ୍ୟମାନେ ଥିଲେ, ଏଇ ଗଣଭୋଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ନିଜର ମନମୁଖୀ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ର ଏହି ଜନମତ ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନ ହୋଇକରି କ'ଣ ହେଲା, ଏଟା ଇଚ୍ଛାଧୀନ ହୋଇଥାଏ। ଇଚ୍ଛାଧୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେବଳ କିଛି ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟଦାତା ଆବେଦନ କଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଆଇନ ଚିଠା ନିର୍ବାଚକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ମତାମତ ନିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହେଲେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ। ତ ତୁମେ ମୋଟଲି ଜାଣିନିଅ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆଇନ ତିଆରି କରାଯାଏ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଭୋଟ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଲାଗୁ କରିବା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ହେଲେ କିମ୍ବା ଗୃହୀତ ହେଲା ପରେ ସେଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ଲାଗୁ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ହେଲା ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ। ଗଣମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟୋଗ କିମ୍ବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଯେ ଆଉ କିଛି କ'ଣ କରିବା, ଆଇନ ପ୍ରଚଳନ କରିବା କିମ୍ବା ଦେଖ ଗଣମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ। ଏଠାରେ ତୁମେମାନେ ଯଦି ସିମ୍ପଲି ବୁଝିବ, ଏଠାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ ଯଦି ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ବୁଝିବ ସିମ୍ପଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଏତିକି ବୁଝ ଯେ ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ କିମ୍ବା ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ଏହିପରି ଭାବରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଏହି ପନ୍ଥା ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଅଥବା ଅନୁରୋଧ କରିବାର ଅଧିକାର ରହୁଥିଲା। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ଆଇନ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାକୁ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଉଥିଲେ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଚିଠା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାକୁ ପଠାଉଥିଲେ। ଲୋକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନରେ ପ୍ରାଥମିକ ଉପକ୍ରମ କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଉପକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟଲି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ରହିଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ରିକଲ୍। ରିକଲ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ, ଯେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେ କୌଣସି ସମୟରେ ପ୍ରତିନିଧି ପଦରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବାର ଅଧିକାର ନିର୍ବାଚକଗଣଙ୍କର ରହିଥାଏ, ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟାହାର କହିଲେ ଯେଉଁ ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ଜନସାଧାରଣ ବିତାଡ଼ିତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ପଦରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ରିକଲ୍ ବା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଏହାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିବେ।
ଯେଉଁଠାରେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ଥାଏ ସେଠାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ନିର୍ବାଚକ ଯେ କୌଣସି ସମୟରେ ନିଜର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ପଦଚ୍ୟୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣି ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ନିର୍ବାଚକଙ୍କର ସମର୍ଥନ କ୍ରମେ ତାହାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱରୁ ଅନ୍ତର କରିଦେଇ ପାରିବେ। ତ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଭୋଟ ଦେବେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣମାନେ ଆଉ ଯଦି ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କର ଭୋଟ ଆସିଲା ତାହେଲେ ସେଇ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ପଦଚ୍ୟୁତ କରିଦେଇ ପାରୁଥିଲେ। ସୁତରାଂ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ଥରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଗଲେ ସେ ନିରଙ୍କୁଶ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ କ୍ଷମତାରେ ରହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରେ। ତ ଏତିକି ବୁଝ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ଯାହାକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି, ଯାହାକି ପୃଥିବୀର ସବୁ ଦେଶରେ ଚାଲୁଛି ଏଇ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ସବୁ ଦେଶ ଏହି ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।